একটু আমরা মাম্মামের থেকে একটা গল্প শুনবো, বলো তো মা। মামা, হ্যাঁ একটা কাক হ্যাঁ। গাছে বসেছিল। আচ্ছা। তারপর কাককে জল চেষ্টা পেয়েছিল। তারপর একটা পাথর নিয়ে হ্যাঁ ওই জলের মধ্যে হ্যাঁ। ফেললো। আচ্ছা। তারপর হুম জলটা অনেক উপরে উঠে গেল। দেখলে তো? তখন তখন কাকটা হ্যাঁ কি খুশিতে জল খেতে পারছিল। হ্যাঁ। হ্যাঁ, বাবা, তুমি এটা দেখে কি শিখলে মা? ম্যামকেও বলছি এই কথাটা। হ্যাঁ, ম্যাম কি বললো? গুড। গুড বললো। হ্যাঁ। আচ্ছা, আর একটা গল্প শোনাও। এক্ষুনি শোনাচ্ছিলে না, এক জঙ্গল মে। एक जंगल में হ্যাঁ। एक बड़ा सा गाछ था। गाछ थकता। हाँ। फिर फिर उस पर एक टाइगर बसता। अच्छा। फिर उस पर बाबू उठता। তারপর टाइगर भर पे के घर में चल जाता। भय पे के घर में चल जाता। हाँ। फिर क्या होता? फिर हम इसी करके आते हैं। अरे, तुमको टॉयलेट लग गया? हाँ। फिर एक जंगल में बड़ा सा गाछ था। हाँ। दूतो गाछ। अच्छा। और फिर एक और बड़ा सा एक छोटा बेबी, टाइगर बेबी। टाइगर बेबी। हाँ। फिर एक और माँ थकता। माँ थकता।